ассалому алайкум тамошобинони азиз, хуш омадед ба канали мо. Анамиҷа духтари мада ай ҷои кори ма ки падарка додиянд, ма ҳавай хостум нишон диҳам. Ай чӣ мегӯян сол аз рӯзҳои рӯзе ай ҷои кори манам падарка медодиянд. Калоши духтарам ҳамқа хурсанд шуда барои ҳамин вайш коробкаш. Хай дружа ози нишон диҳем. Хай меша ки ай чӣ мегӯян ай ҳичира мешава. Ози беста кушоем дружа. Дар дронаш чӣ дошта боша? Ай дар дронаш инам хеле сладости ки ё ами падаркашонам хеле ки фақат ами праздникшонда. Инам хеле сладости хай ҳар хела шоколад буда. Хеле бо чӣ дорам? Ҳамаш сладости будай Мариям. Смотри. Да. Аленка. Ва инами саҳари рӯз чӣ кардиям? Ман саҳари кор мерам. Ман ай кор омадаму капастараш зангу мезана ки буро гуфта ҳамо вайни. Анам хеле хай оварда хай гуфтам раҳмат. Мон ябор ма маҳкам кунам. Хеле телефон кардиям, ма рости омадам монда шуда ки ховам бурда буда рӯи дивар. Ям хеле овардиям ба. Хай меша ки ваям яке ҳиммат кардиян. Анам хеле падаркача овардиян дар духтарам. Ине ки беҳад хурсанд шидай. Хай гудагда охи барои ҳами қутиш хурсанд шидай. И рости гап барои хандош не ҳама қутиш. Ам хеле чора ам қути путира ҳам қанақ мебинан гончисам хеле падараш ин набор гуфта дига мегарда. Айнам хеле овардиян. Пеш ай ҷои кори шавҳарам рости медодан, ҳозӣ наметиян. Пеши духтари ма майда буд. Дубор гирифта будем ба фикрам. Ауҷана ки чизи хушрӯ метиян хеле чӣ медодан. Ам хеле сладости беҳад бисёру бад чиз чӣ мегӯямша бо ягон мяҳки игрушкоим хеле нағз медодан ки ҳозиро наметиян. Кризис шидаги ай гуфта ба фикрам наметиян. Хай ё яке додиян ҳами қашам. Хай гуфтам раҳмати калом ман жудатам иҷоҳ намекардам ё. Хай барои гудак мешава. Мана тамошобинон ман инҷа камтар авқоти бегаҳӣ тайёр мекунам. Рости фақат чанд рӯз шуд чизи ғавсу сахтам хеле чӣ тайёр кардам. Худам аз баски вақт намехӯрам сахтӣ, лекин бо шавҳарам чанд рӯзам чизи сахт тайёр кардам. Имрӯз хостам камтар шӯрбо тайёр кунам. Мастова хостам кардан, лекин бо фикр кардам ки ош буд, бо обедиам ош хӯрд, бо чӣ хеле бегаҳда бо мастова биринҷи нахӯстам ва хеле як шӯрбои камтарак донаги қати шӯрбо кунам гуфтам. Ва нам хеле ман шӯрбо мекунаму баъдан боз то охири видео бо мо бимонед. Тамошобинон канали моро дастгирӣ кунед, подписатсия кунед, лайк монед, комментария нависед, моро дастгирӣ кунед. Рости беҳад хурсанд мешавем ва пешравии канали мо дар дасти шумо ҳаст. Албатта ки подписатсия кунед ва тамошобинон ман инҷа мехоҳам камтаре хеле либосои мушфанерама соз кунам, яъне ҳамаш аз нав таҳ карда дар тоза карда монам. Рости чанд вақт пештар карда будам, боз анамихел ҳамаш тип мешава, чунки ами як шифонер аст ва либос бисёр аст, игрушко бисёр аст. Хеле ҳамаи мяҳкаи игрушкоро ман ҷамъ карда дар ҳамон шифонер мондагиам. Куртко чанд намуд рости хеле бад беҳад бисёр аст. Чизои зимни летнирам бисёрша ҷамъ кардагим, валекин ба ҳар ҳол боз беҳад бисёр аст. Як шифонер хуштоқа барои ҳамин се каса либосаша рости вай мекунам. Инҷа камтар видеои ман хира омадагия, намедонам.
این ویدیو را من برای وی سیمکا کردم که ягон чизи полезни боша барои тамошобинам. Мисол хеле чизора мебина одам мехоҳад ки ҷора хеза тез ҷамъ куна, ҳам хел мотиватсия. Шумо низ хеста ҳам хел ваётона метавонед ки мисол шумо дар як мотиватсия тияо шумо метавонед ки коратон накунед. Шахсан ман худам ҳамин хел ҳастам ки мисол дигар корҳоро мекунам ва мегӯям ки ҳоле мекунам ва ҳамин хел мемонад. برای همین من خواستم شما در خیلی کسانی که رنگی منند برای آنها نیز یک موتیواسیون شود. تماشابینان من خیلی تازه کردم شفنه رو من خیلی بسیار ته کردم راستی وشیلکام کمتر است. برای همین لباسا بالای هم میآید. خیلی اینجا چند تا وشیلکام کنی این شفنه را که خودش مایده های این لباس ما بسیاری میکنم برای شفنه. منم خیلی شرفم پرابلم من فقط می شرفم ته کنی بالا دا ته میکنم میغلطم مثلا گرفتند با این خیلی یاد وقت دادم خیلی چی شرف گرفته بودم من همو را و یکاش گرفتگی خیلی داده بودند مغازینم خیلی با همو کشول میکنم که به هر حال همش میغلطه با یک گرفتند همش با میغلطه. شما نیز انا میخواد تازه کنید خیلی پریاد کنید راستی مخدم خیلی چی رو تماشا میکنم خیلی حواسم میکنم بخیزم همش ته کنم تازه کنم برای که بسیار وقت شدم نمیتیه یا که یگان کارا میکنی میگی که حالی بعد میکنم هم خیلی کارا قطعی آواره میشودم. برای همین خواستم که شما در یک موتیواسیا شوه بگهی روز در من میره تازه کده وای کنم لیکن تازه کنی ما دیر دوام نمیکنه. این مریم خیلی هوی کدن میگیره لباس میکشه خیلی یا که شوهرم لباس میگیره با تیت میشه خیلی به هر حال تم خیلی وای کردم شه پریاد کردم باز یگان وقت دیگه با بسیارتر وشلکه میگیرم و میخوام یگان وایای دیگر گیرم ارگنایزر هم خیلی بعد خشرو چی کنم بعد با سیومکه میکنم نصیب باشه. خیلی خیلی تماشابینان کانالی ما رو دستگیری کنید. البته چند بار گفتم подписаться کنید لایک مونید ما خیلی خرسند میشویم و کامنتاری نویسید. البته که با کامنتاری شما جواب خواهیم داد. اینجا لباسای دخترم هست راستی وشلکه دا میخوام نمیشه. من اینجا اوقاتی من علاقه تیار شدم خیلی چی میگن خیلی دونگی قطعی من اوقات کردم من راستی خودم من علاقه اوقاتی ما پخته شد. انا میخوام اوقاتی سیر غذایی با مزه من بهادم خیلی نغز میبینم راستی شما نیز تیار کنید. اوقاتی بد نیست راستی اوقاتی هم سبک و هم نغز. منم خیلی پریپرا بسیار وقت در اوقاتای سویق میاندازم راستی نمک اوقات اگر کم ترک اندازی با قطعی نمک اوقات نغز میشود. انا میخوام تماشابینان کانالی ما رو دستگیری کنید با ویدیوهای دیگری ما نظر کنید با پلیلیستی کانالی ما نظر کنید چیزای عجایب رецепт ها و دیگر چیزا رو یافته میتوانید. و خیر تماشابینان تا ویدیوهای آینده подписаться کنید لایک مون خیر تا ویدیوهای آینده.